for our main event. Puro 5, Barangay Nangka, Consolacion Cebu, Pakpakana. This game is presented to you by Magdilang Dumagit Promotion. Organizer, Bufiji Dumagit. Our sponsors of this Bakbakan is no other than our beloved Barangay Captain, Kap Neil Bungson of Barangay Nangka. Okay, game 1 of Division 3, Consolacion versus Team Cebu City. Don't see no mga kaparsala kung skora in favor of Team Consolacion. Bola sa Team Cebu City. Team Consolacion is ahead by 2 points. Game 1 of Division 3. Here comes Mr. Exclusive Jobert Basinas. Jobert serving. Our goal, wild shot coming from the silent assassin. Unang dos na, mga words. Kimi Paraywalis. Service yung Mr. Exclusive Jobert Basinas. Sakang tukon. Shot, kuha ni G. Mr. Exclusive Jobert Basinas. At kulang isa mes. Going in. Out ball. Consolacion score. Ono dos sa katong score. Ono dos. Shout out ni gusto ni o kita Marcel Pasatier ko. Shout out sa niya Sil Akar Musa. Inatinda sa atong Pakbakan together with Pakbak. His friend. Nasa atong sideline. Jopil Ducati firing nunit siya. Wala po. Wala. Bubuhos na ang Team Cebu City. Jopil Ducati defending Team Consolacion. Out ball. Ono dos lagi ako. Ono dos in favor of Team Consolacion. Here comes Kulang by the best. To serve. Paraywalis. Jobert Oberin. Kuha si Rigi. Sagam. Kulang po. Rigi. Super Mario attack. Courtesy of Kulang by the best. Jobert. Sagam rin. Diapon. Jobert Oberin. Inside. Liner. Atong ka liner ha. Assign liners. Kaya kamu ako decision ha. Dos equalis na. Tungkol na kapag sa atong gitna. Service yung wala po. Rigi. O Jason. Na. Wala. Skyline. Lupa na ang tawag sa likod. Ayay. Hapon. The pride of Dalagit. Hapon again. Isip mo lang muna. Wala po. Hapon. Jobert. Ayay. Jobert. Ipusik po ito. Kagawin Jubel. Tok mo din rin. Kinuha ka po. Wala. Pinumaalay na rin. Kuha pa. Jobert. Napundak. Awal ang tawag sa Eagle. 3-2 na mga words. In favor of Team Cebu City. Wala. May overtake na ang Team Cebu City sa atong ibuan. 3-2. Service yung kung lapo para 4. Rigi. Jobert. Hapon. Ayay. Pundak na. Kuha pa. Hapon again. Jubel. Hapon. Tulwa. Jobert. Iyay ko na. For the kill. Grabe Jesus. Magtasay. 4-2 na. Team Cebu City is ahead by 2 points. Here comes Kulamo para 5. Wait, 5-2. 5-2 na ang score. Servisyo Kulamo para 6. Rigi, lomo. Wala. Pultro na si Jason noon. Tora, mako na. Team Cebu City, bagay ka defense of Team Consolacion. Here comes Apon, countering. Apon again. Kulamo. Rigi ka ba? Tora. Mabang niya. 6-2.
score. 4 points in favor of Team Cebu City. On this halftime is brought to you by Kat-Ana ni Maria. Anong is ang piro? Bihaskan suhong kani sa City. Drop by rin kung gitutong mo na sa inyong guidance is ang piro. Labihan ang ilang mga putahin niya ay mga huto, balbakuha. Sa diha ang Karkar Lechon. Don't forget to drop by Kat-Ana ni Maria. Service Jubel, loose size na mga words. Sagkang Mr. Jubel Presidas, the silent assassin. Kulamo is the best kung sa competition. 3 shot, wala. Binagyo na ni Kulamo. Wala. Counter ang team Kusgasyon. Black shot, wala. Wala bang? Wala. Labiya. Team Cebu City, what to destroy? Jinson, walang bukas sa bubahan ng Lord. Hindi na kinain lang sa team Kusgasyon. Ganda na naman. Advantage daw talaga sa Team Cebu City mga words. Pero ganda ng ipinsa sa Team Kusgasyon. Resize. You can get nothing but the best. Wala basta pakpakan super class in mga words. Service Jubel, resize na. What to size? O tagilin nyo ang big event na diya sa Lapas Poblasyon na langit Karumayo Baiti at Vargas Gimpan Promotion o Surakan Librian. Big event na diya mula tayo matiling class B kategori aduna sa tayo super class papakan o ang women papakan na tayo. What's up mo guys? 5 size na. Sumabit siguro mo Juarez na 5. This is gonna be a good end game. Kaya di kita na score powers. Build to build action eh. God! Tawa sumigon, sky high. Sumigon natin. Houston City size na. Servisyo. Wala po. Definitive shooting. Here comes sa tawa sumigon na naman. Nice shot. Killer shot. Kami from Mr. Exclusive. Super Basinas. Ganda ng pastada ni Jubel. Walang katao-tao. City size na mga words. Servisyo. Jason, the pride of the Lord. Richie. Jubel. Sagdan. Iyay tawa sa likod. Kuha ka. Jubel. Lipusin. Lipunan. Bam! Mulit siya. Kami from Jason noon. Jason again. Four again. One to destroy. Mr. Exclusive Jubel Basinas. Give back. Wasak si Richie Tabad. Juarez City na mga words. Si Binol ang atong score. Game 1 of Division 3. Inside na kanawang kaduhani. Mga yung champion sa atong pagpakan minibit kiriya. Once again, thank you so much for our sponsors. Scott Adil Wilson. Mga nagkatagong kalingawan na ito nila. Shout out sa sila ang Luzon. Di adili sa atong kiliran o siya Pakpak. Servisyo, Jason, si Minol mga words. Jobert, Kulamo, Super Maria, Taktik Kulamo. Inilabas na mga words. Apon, Jobert, Richie, Saggang rin. Lahat, wala sugod na. Fire the hole! Wala, bam! Lahat, kaniya, kinulita na Jobert. Nagkarisin na din pinsa sa team Constellation. Richie ka ba? Hapon! Lagi balikan. Ipunabang! Grabe Jason ha. Bakta sa tiran Jason. Also City na mga boards. Last 4 na ang team Cebu City. Last 4 against last 5 of team Constellation. Richie. Wala po, pasadas. Yay, Jumil! Jobert, tuhakon. Jobert again. Richie. Out!
Kintinako ni Gulapo sa labas. Nakalukat ang passport ang bola ni Gulapo. Bigawas sa Nason, 8 City ang atong score. Bola sa Team Consolasyon. Kinsa kay makaunahan sa finish line. O ay makaangkot sa game 1. Servisyo hapon. Jobert limit line. Hapon. Overhead. Jobert, lunit shot. Jobert again. 2 shot combination. Gulapo. Tumul ba rin atas? From Team Cebu City. Si Reggie Roberts. City 8. Bola sa Team Cebu City. Okay, jump back ha. Sold out din kita karon diri sa ato ang korte diri sa Purok 5. Barangay Nangka. Sold out ticket. Jump back. Jobert, drop shot. Kuha ni Bilukarte. Gulapo. Jobert. La. Jobert again. Bang! Pulot ang maral. Bukya ang tira ni Jason. City 8. Servisyo na salita sa City Kaman. Shout out tayo ni Boss Manuel Lisa, ni Jeep Claros dia. Shout out sa mga kamigoan. Bola sa Team Cebu City. Shout out ni Jeep Sokiti. Kaya busak dia dahil next point. Lah, Sophie Mario, Gulapo sa base, pulling. Jobert, corner shot, asa na hapon. Jobert again, tawas sa likod. Lah, kaniya. Yay, hapon. Gulapo, Kuriji, drop shot, perfect shot. Coming from the Silent Assassin. Brilliant move ni The Silent Assassin Awards. City 8 na. City 8. Servisyo na high flying spiker Jubel Ducante. Tawas sa Nicole. Jubel. Bang! Sound. Jason 2 shot. Bang! Wala. Hililit po gamit ng Team Cebu City. Drowning the defense of Team Consolasyon. City 8. Ilungsa ng Team Consolasyon, servisyo Jason. Richie, The Silent Assassin, isipula mo na. Saggang ni Tawas Unikol. Drop shot is bad item from Mr. Exclusive Jobert Basinas. Bad item kayo mga birds. Sumapit. City also, servisyo hapon. Pare-pares, Jobert, Tawas Unikol, sky high. Ganda ni Gulapo. Hapon. Ay, corner. Buha pa hapon. Gulapo. Kontrol na. Drop shot. Basa kay Richie Hapon. Drop shot ni Jason. Wala. Wow! Nagkaputung ka na, Hapon. Putung ka no. Hapon. Putung ka no. Hanggang diri. Hapon. Hapon again. Napko. Wala. Mababa. Boy, kalau malam boy, igual is also na last four mga boys sa kato ang team, it's team. Last four, team din ang labanan. Labanan ng mga mababangis na players. Wala ko sakang. La kaniha. Inside line nila. Inside ang decision. Line nila mga yung decision na. Atong kausan na ito ang linyahan. Para malikayan po naglalis, gawsin tao ninyo. Naikog na sa atong sponsor na rin si Cap. Anil Bongson. Naikog na maglalis ni Dua. Linya ni Mahuman. Gawsin tao ninyo. Clear out ng linya niya. Okay, ayaw ninyo sawa ha. Reminder lang, ayaw ninyo sawa ang bola. Labi lang yung doon sa linya, ayaw yung sawa. Patugpaha lang. Also igualin, share ka Mr. Exclusive Jobert Basinas. Para rin, wala po. Reggie, la. Jobert? Yeah, Jobert Basinas.
Corner shot! Wow! Perfect shot coming from Mr. Exclusive Jover Pasinas. Gikaingin ang corner sa Team Consolasyon. Walang katao-tao. 8-9 na. Kini para Jis. Sagdag tawa sa likod. Bundakan Jover. Ayay! Ayay! Gibalikan. Inside again. Woo! Kuha ni Jover. Kita-kita ang weak spot sa Team Consolasyon. That corner. Jis. 8 na. Last to. Servisyo para si Jover. Jover again. To Hapon. Hapon, dipinning Team Consolasyon. Richie. Richie, let it fly. Nagawang sa goal. Short ang tira ni Mulapo. My goodness. Ano Mulapo? What's happening Mulapo? 8-10 mula sa Team Consolasyon. 8-10 mga barsa. Lasto. Laban puso. Here comes the silent assassin. Richie kapan ng Team Consolasyon. Richie. Topot ni Jason Buhala. Pula po for the kill. Sagdag in the game. My goodness. Wait! Nice move! Brilliant move! Coming from Ritawaso Eagle. And the person of Jubildo Cante. Lloyd Vigils na awards. Ito. Bildo action ng awards. Action takbo game. Shout out Sir Alar Mizan. Okay, Maki. Dia selalu ya. Ayay! Jover. Kinsa ka mapikilan eh. Salah. Richie nakatawag. Tata! Nakaka-counter. Mr. Exclusive Jover Pasinas berbola. Wadah. Richie tadi pizza. Sa Team City. Baiklah. Wow. Jason. Laku bola. Counter shot in the middle. Out of the box. Out goal. Lloyd Vigils, umati ka bubak-bakan ng mga birds. Lloyd Vigils bola sa Team Cebu City. Ito, susubukan sa Team Cebu City para tapusin ang laban. Lloyd Vigils. 2 puntos na lang ang kailangan sa Team Cebu City para ipanalo ang gimuan. Richie, Kulapo. Kuha, Richie, adjustment ni Richie. Kulapo, ibundan. Kulapo again. Ayay! Kulapo. Dah. Tawas ulit lupa na Roberts. Roberts, ibundan. Good shot. Sinoy Mina, last ball. This could be the end. Para ipanalo ang giman. Here comes Kulapo. Kulapo with this. Richie. Last kanina. Jackson. Kulapo. Super pa rin attack. Jover. Away. Tata. Away. Ate liners dyan. Assign liners. Away ang decision. Nada sa Imus PG. Atong organizer. Lan! Ayay! Subilkos! Kayay! Tawas ng Eagle! Daming galipin sa Cebu City. Wasak na wasak. Ang puso ni Nastima. Jis Orsina. Last 2 na words ang Team Consolasyon against last goal of Team Cebu City. Who will reveal? Wala po. Tawas ng Eagle! Balik! Goal! Sobra! Masyado palakas si Jubildo Cante sa kanyang tira. Jis Orsina forward. Another chance for Team Cebu City to end this up.
Richie, nice defense. Jover. La. Hapon, naprano nalagit. Kulapo. Richie, overhead. Kulapo. Pasada sa bola sa Team Cebu City Players. La, di saan sila gusto mag-commit o nangalulog siya. La, kaniya! Ayay, Jason! Hapon, tabang! Manalabang! Ilaw yun ang Team Cebu City sa tulong game 1. Kami nga